ত্রিপুরা এমপি বব প্ল্যানিং নাই তো আমানি কারণ আবনো ব ও লোকসভা টিকেট মাংলাখা ব বাসাই মাংলাখা আউনি বাগাই ব কাইসা স্থির খাই বুদ্ধি কারি নাকা ও কারি মানে অর্থ মনো 48 করম ছড়াব প্রায় 70% ত্রিপুরা সুইনাই রংনি ভোটার বাকি 30% চিনি দারলং হালাম গারু দেব বর্মা ইত্যাদি ইত্যাদি ভোটার এসটি বিসিনো আরো সুযোগ নাবই কমিউনিয়াল ভাষা খাইয়ে আরো ত্রিপুরা রং এমোশন খুনুগই তামসারিকা ব অর পোল দাংসু কুনু খ্লাইয়া নিসাও আবো চুং নিন্দা মাজানো চুং থানসা মাতংনাই আরো বিসিং বিসিং তামসাকা আরো কোন ত্রিপুরা কমিউনিটি নি এমএলএ এই মাইয়াকু বিজয় রাং লঙ্কা দিবচন্দ্র রাং লঙ্কা তাবু মাইনরিটি নি পোল দাংসু লঙ্কা সিনি ত্রিপুরা যারা সুইনারো जों तामनि बगै এই মাইয়া হিनै ইমোশন খুনুগै রাজনীতি খাইনাनै তাকুকতাই বুকসो आं बगै जों साबधान इमोशन खालायै बर रंनो बिभ्रांत खायै आबो राजनीतिक जीवन कुचुगु काई माइया आबो पब्लिक बो जवाब दिनाय बनो ताकुकताय बुकसो मनि एमपी लेट फान्डनि बोसोर कोटी ब खर्च खायका जिनि अपूर्व सनो चुंबो त्रिपुरा मथारक जवाब दिनानि काहाम खायगो ताकुकताय बुकसो जों जुदि चुंबो आरटीआई कांकाय बनि एमपी लेटनि खर्च बुखाते थांमाने आबो जत तिखलाय मानु ताबु चुंबो ताकुकताय बुकसो आं बगै नरक ताकिरिरि महाराष्ट्र मोचिनि लोगे आं बगै जों आशा बिसास खायो इ फेब्रुवारि बिसिङनो किसुने किसु अंग थांनाय आं बगै तामु किरिनने तो तिनी बीजेपी रो बाउता मासा मांगनै पेटवारो शेर कायारो तिनी जतनो त्रुक त्रुक कुमाय तंबायनाय थाइसि नन्दबाबु सामाहायनो जों जुदि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन ओइ थांखांकाय जिनि एग्रीमेंट ओइ थांखांकाय तामुंनाय न्यूनतम एकजन मंत्री 9 जन एमएलए नि पावर पिचुं खातिनाय ताकुकताय बुकसो जों आम्बासा किरि थाइकरै आम्बासाव नायनायदि